Hey, what's up guys? Welcome back to my vlog. Ayan guys. Grand Canal Venice guys. Ayan. Medyo mainit na guys, mainit na. Yan siya guys, oh. Yan ang view ng Grand Canal Venice, Taguig City. Ayan guys. Pagti pa tao guys kasi almost up to 12 pa lang guys. Marami dito guys, mga 6 PM yan, marami. Maganda dito guys. Maganda ang view. May mga ilaw-ilaw dyan guys. Ayan dyan, marami na rin dyan. Ayan, pero mayroon na rin yan guys. Mainit nga lang. Maraming sumasakay sa bangka paggabi guys. Kasi ayan, mainit eh. Mainit nga. Ayan, ganyan mga bangka nila guys. Yan yung view dito guys sa Venice, Grand Canal. Ayan guys, kumbaga halos sim lang sa ano to guys, Italy, pag nasa Italy. Ayan guys, oh, ayan, may nagpabangka na yan. Ate, gawa ka muna. Time zone. Gusto ko time zone. Diyan po muna kayo dyan. Ayan na siya guys.